देखिए मेरा मशीन फ्यूजकर, तो ये देखिए नया बनाया, ठीक है। ये मिनिमम 4 से 6 फीट तो बढ़िया काज करना चाहिए। ये देखिए लो वोल्टेज में, ठीक है। ये देखिए 336 मॉसफेट वाला, ठीक है। तो मैं वॉल्यूम है देखिए लो में और हल्का देता हूँ, देखिए साउंड हो ना, अभी तक रेडी नहीं हुआ है। देखिए तो অবশ্যই নাম্বার যোগাযোগ করতে হবে। আর আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, যারা দেখবেন অবশ্যই শেয়ার করবেন। দেখুন তো ত্রিপুরার মধ্যে যারা দরকার তারা পেয়ে যাবেন। দেখেন 6 ফিট বাড়া, 5 থেকে 6 ফিট অবধি কাজ করবে। টাইমার দেওয়া আছে, ঠিক আছে। টাইমার বললাম ডাবল ব্যাটারি না, মানে সিঙ্গেল ব্যাটারি, এটা মানে আমার পুরানো ব্যাটারি, এর জন্য এটা ঠিক হয়েছে। তার জন্য দেখতেছি बिल्कुल कूल है मशीन, ठीक है। थोड़ा तो हीटिंग होगा ना, ये देखिए, ठीक है। देखिए যারা নিতে চান অবশ্যই ডিসেন নাম্বার চাই। देखिए ওকে ভাই, অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর বেল আইকনে টিপ দিবেন। দেখিए